الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين. إمارة والصلوات والبركة الله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وحاسد إذا حسد الله العلي العظيم أيام المرسلين والحمد لله رب العالمين. مقبل تلاوت قرآن و شیده حضرت رحمان بخشیدن در ازاقی حق سبحانه و تعالی با نام پروردوی حضرت رسالت و نه عرض محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با گذشتگان پیغمبران پیغمبر زادگان بخشیدن با ارواح گذشتگانشان بخشیدن با ارواح گذشتگان تمام عزیز اولیاها انبیاءان گذشتگان همین منزل و مکان خصوصا مولانا محمد خطیب مولانا شمس الدین محمد خطیب بخشیدن با ارواح گذشتگانشان بخشیدن با ارواح گذشتگان شهیدان غریبان شهیدان دشت کربلا و جميع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات بخشیدن با ارواح گذشتگانشان بخشیدن با ارواح گذشتگان از اهل نشستگان که دست بدای خیر برداشتند بخشیدن با ارواح گذشتگانتان یا علی یا صاحب یا ذوالفقار هر بلا و هر قضا و هر بابای پیش آید داشتید پروردگار عزیزها یار شوند حیران درگاه شوند زیارتی کرد ما خدای تعالی با من همین درگاهشون قبول گردانم چه مراد و مقصد عرضها و نکه ها و دینی ها کرده آمده با مراد و مقصدات رسانم دشمناتم نکور گردانم پیشرفتی کارتیان اهل علی فرزندات و کتی عمری دراستیان رزق فراختیان باری دیگر مسافر و مجابراتان در امان خدا باشد باری دیگر زیارتاتان قبول شود Liczby kantar na pamięć duszy digerek. Hadi давай.
Здравствуйте, мы сердечно приглашаем к санаториум доктора Тойхири, где с хорошим воздухом, свежей водой можно очень хорошо отдохнуть и тоже здоровье поправить. Здесь доктор Тойхири ложит большое внимание на здоровое питание. Это тоже одна из методов его лечения. Кроме этого, можно получить многие анализы и терапии. Сен здесь очень хороший всегда с музыкой воды. Сделай паузу. Мне надо придумать. Хотят отбежать от стресса каждого дня. Здесь тоже хорошие возможности просто отдохнуть с книгой, погулять по горах или просто в тиши, где отдохнуть. Пауза. Санаторий доктора Тойхири – это супер место к разрядке и релаксации. Мы вас сердечно приглашаем. Заходите к нам. конгресси шашуми байналмилалӣ ки устод мулло зуҳур тоирӣ ташкил намуданд воқеан ҳам фикр мекунам дар самти гиёҳдармонӣ ин як такони бузург аст, чун мебинем дар ин конгресс иштирокдорон аз хориҷи кишвар низ ҳастанд ва фикру андешаҳои худро доир ба гиёҳҳои ватанӣ мо баён карданд ва фикр мекунам дар баробари хориҷиён он нафароне ки ҳамватанони мо ҳастанд албатта дар ҳамин конгресс иштирок карданд, барои худ бисёр маълумотҳо гирифтанд. мутахассисони ин соҳа хеле зиёд буданд ки ҳар як нафар фикри худро баён мекард, маъруза мекард ва албатта мегуфтанд усулҳои табобатӣ, тарзи истифодабарӣ ва дар кадом маврид ҷамъоварӣ ин гиёҳҳоро мефаҳмонданд ва фикр мекунам ки албатта хуб аст вақте ки ҳамин гуна конгрессҳо, ҳамин гуна семинарҳо бештар мешавад ва дар он мутахассисони тибби муосир иштирок кунанд ва ҳамеша зимни таъинот барои табобати бемориҳои гуногун дар баробари доруҳои синтетикӣ ҳамчунин тавсия намоянд аз гиёҳҳои ватанӣ мо ки имрӯз аз ҷиҳати экологӣ хеле тоза ҳастанд ва имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ агар гӯем ки эътироф шуданд хато намекунем ва албатта боиси хушнудӣ аст ки асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон як диққати ҷиддӣ медиҳанд маҳз ба соҳаи тандурустӣ ва ба соҳаи гиёҳдармонӣ ва фикр мекунам ки мо бояд ҳама сарҷамъ бошем ва мо бояд ҳамарӯза кӯшиш кунем ки барои рушд кардани соҳаи гиёҳдармонӣ саҳми худро гузошта бошем. من غفورов мусохон корманди маркази ташхиси табобати Сино ноҳияи Мазшоҳ, мудири шӯъбаи табиатшифоӣ ин марказ. мо маркази ташхиси табобати Сино. мо се рӯз боз дар ин конгресси байналмилалии табибон ва нависандагони иштирок дорем. дар ин мавзӯъ иштирок кардем. бисёр ин конгресс дар фасли сол дар мавзеи хуб дар диёри гулгулшукуфи Тоҷикистон гузаштааст ки дар ин диёри зебоманзари мо дар варзоб гӯем ана дар водии Зарафшон гузаштааст ки бисёр ин ба маврид дар бораи манамин хусусан ин бод дохил мешавад ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки ин як сиёҳати дохили Тоҷикистон дохил мешавад. мо бояд аввал Тоҷикистони худамон шиносем, баъд беруни хубтар шиносем. барои ҳамин ин як барои рушди сайёҳӣ хуб боз як замина мегузорад. дар ҳакими бузург гуфтиян Абуалибни Сино ки се роҳи табобат вуҷуд дорад: табобат бо сухан, табобат бо гиёҳ ва табобат бо теғ. ана мо як гурӯҳ гиёҳшиносони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин конгресс иштирок доштем ва
در ما به طور زنده همین گیاه ها رو در خود موضع میرویدگی همین وادی زرافشان، دره ورزاب، من همین یک گوشه تاجیکستان زیبا منظر همینا رو آموخته شناخته با هم فکر و عقیده همدیگه رو گفته دایر به پیشرفتی گیاه درمانی چطوره که پیشوای ملت گفتن در برآمدشون که چند بار گفتن که در تاجیکستان زیاده از 3500 گیاهای شفایی موجود است، اما ما آنها رو درست‌تر استفاده نمیبریم. ما برای این برای خلق خودمان پیشکش کردن برای یک داروهای خودی تاجیکستان ساخته به مردم پیشبری کردن و بیماران رو با راه آسان، با راه سبک، با راه خوب تبابت کردن. این یک زمینه میگذاره. دیگرش هم این که در عرفیت میگویند که انا مهنت با استراحتش خوبه. من چطوره که همین ما در استراحتگاه ملازور دایره در دهه پودخین اشتراک داریم، همین خیلی منظره زیبا خیلی که همین اشتراکچی تصورات کرد، تصورات خودشون گفتن که یک گوشی بیشتر، حقیقتا یک گوشی بیشتر ماننده دارد که این یک ما باید همه بیمارخانه‌ای که بیمارا خواب میرن همون نسبتاً کم کرده، همین خیلی آسایشگاه رو زیادتر کنیم که مردم همون به بیماری‌های وزنی گرفتار نشده آسایش یابند، عافیت یابند. نه که اگر شخص مهنتش رو با استراحت گذراند 30% 40% سلامتیش برقرار میشد. ما باید بیمار نشده سلامتمون برقرار کنیم، سلامتمون نگاه بکنیم. بهترین دارو این غمخواری نسبت به سلامتی است. برای همین خواهش میکنم که همه خیلی آسایشگاه در تاجیکستان بسیار تر شود، مردم با آسایشگاه استراحت کنند، مردم همه مهنتش با استراحتش خوب گذراند. همه خیلی جای زیبا منظری تاجیکستان ما هم به مردم داخل تاجیکستان هم به مردم بیرون خارج از تاجیکستان معرفی کنیم که تا که رفت و آمد مردم زیاد شود، دوستی رفاقت بین همدیگر زیاد شود. برای همین ما اقدام همین ملا ظاهر طاهری که یکی از طبیبان مشهور دنیا، یکی از 10 طبیب‌های بهترین دنیا، یکی از طبیبایی که به کتاب‌های گینس داخل شده است، ما به همین کس پیروی میکنیم، آفرین میگوییم. برای همین ما این اقدام این کس را طرفداری میکنیم. هر سال کوشش میکنیم که یک بار دو بار در همین دیار زیبا منظر همین کنگرس و همین جمع آمدها رو تشکیل کرده علمی تیپ علمی همین گیاهشناسی تاجیکستان به درجه بلند رسانیم. من فامیلیم ناممو گویم می؟ من فامیلیا نام؟ من از جمهوریتی از جمهوریتی قازاقستان آمدم. فامیلیم خولمیتوب، نامم ارگاشبوی. من دکتر وосточный медицинский наук профессор خودم در مسکو وای کردگی تحصیل. من با تکلیفنامه ملا ظهور طاهری با انجمن کنفرانسی ششمی بین‌المللی در تاجیکستان واخورد من آمدم که آمده من حاضر در ورزاب بودیم دیروز. من امروز در ناحیه عینی قشلاق پودخون که اینجا هم خیلی یک جای جنت مکانی که در یک گوشه تاجیکستان من هم خیلی خرسند شدم از آمدگی هزاربا که با همین قشلاق یک گویم که دهه‌ای که آمدم یک منظره های جنت که ما علف شناسیم، فیتوتراپی میگن، علف شناسیم. ما با علف و همین هر خیل گیاه ها آدم های سلامتیش نقض میکنیم. ما اینجا آمدیم که در راه صدها بسیار همین گیاه های دیدیم، منظره های دیدیم، طبیعت آبش دیگرش کوه ها هم خیلی و خوشرو. در تاجیکستان که فهمیدم از 3000 بسیار گیاه هستند. کتش نمیدم که 1000 ها انکشاف وای کردگی در
нависта шудагӣ дар китоб ки вай ҳамин гиёҳҳо ки инҷаба ҳаст дар ягон гӯшаи дигар мамлакатҳо нестанд. Мана моҳобам ҳасту лекин инқадар гӯем ки ҳар як ҷое ки табиаташ манзараш хеле хуб бошад, обаш тоза бошад, гӯем ки нуру офтоб бисёр бошад, ҳамин ҷоя якум гӯем ки ҳамин зебогиш, табиаташ, ҳамин ҷо одамҳош, духтарҳош яке аз хушрӯ мешаванд. Тоҷикистон ман медонам ки духтарҳош аз бевоям хушрӯ. Лекин ҳамин ҷо як инсони ман пурсидам, шумо чанд сол умр мебинтон? Ҳамин табиат ба гуфтам агар ҷои мо бошад 200 сол умр мебинем. Одамҳо ҳастанд ки аз 100 сол бисёр умр мебинанд ки ҳамин табиат Аллоҳ таоло худо додагӣ. Ман мехостам ки ҳамин Тоҷикистони мо инкишоф кунад, ҳам хел тараққӣ кунад. ҳамин ҷаноби олӣ Имомуллоҳи Раҳмон ки ман пештара омада будам, Тоҷикистон хеле хамти ғароиб буд. Мана ҳозир шаҳри Душанбе яке аз шаҳрҳои хеле зеботар, кишварҳои зеботар. Ман мехоҳам ки ҳамин ҷаноби олӣ боз ҳам Тоҷикистони обод кунанд. ман мехоҳам ки дӯстии халқҳои Тоҷикистону Қазоқистон шаванд. Мана мо тоҷик забони Қазоқистон ки ман ҳам раиси тоҷикҳои вилояти Кӯстанай ки як 15 сол бисёр шуд, ман ҳамҷо кор мекунам. Бисёр тоҷикҳо мебиёнд, масалан гӯем ки тоҷикҳо мебиёнд аз Тоҷикистон. ман аз вайҳо бисёри чиҳоям мепурсам. ман мебиём ки ман Тоҷикистон аз ман ҳамшаҳрҳои ман қазоқҳо мепурсанд Тоҷикистон чӣ хеле гуфта. ман мегӯм, ман ҳозир мегӯм ки ҳамхел табиаташ, ҳамхел манзараҳош чӣ хеле хушрӯ нағд. ман ҳамхел фикр мекунам ки бисёр одамҳо ҳамин шумоҳои туристӣ ки ҳамин одамҳои вай гинтон ҳамин манзараҳои одамҳо бисёр мебиёнд, туристҳо бисёр мебинанд. ана ин хел обҳои ширин, обҳои кабуд, манзараҳои хушрӯ, гулҳои хушрӯ дар ягон кишвари дунё нестанд. ман мехоҳам ки Тоҷикистони мо обод шавад, гулгу шукуванд, ҳамин ҳамеша сулҳ шавад. мақсади ташкили амин ман Мирзоидири Умарзод, маран ду карда гап занам. Мирзоидири Умарзод, раиси анҷумани тоҷикон ва фурсзабонони ҷаҳон дар вилояти Суғд, ҳамзамон раиси иттифоқи байналмилалии нависандагон ва табибон дар вилояти Суғд. имрӯз рӯзи дуюм аст ки бо иқдоми табиби халқӣ доктор Муллозуҳур Тоҳирӣ дар варзоби биштосои мо дар истироҳатгоҳи Гулобод конгресси шашуми байналмилалии табибон баргузор мегардад ва даъвати аҳли адаб инҷо ҳам хеле зарур буд, чун ҳама медонем ки табобати инсон пеш аз ҳама бо сухани нек аст, ҳарфи нек аст, нигоҳи меҳр аст. табибе ки агар хислати меҳрангезӣ надошта бошад, табибе ки хислати сухани нағз гуфта надошта бошад, доруи дармон ё ба бемор дармонӣ наметиҳад. ҳамчунин танҳо бо таъқиди ҳамашагии пешвои миллат ки эҳёи тибби қадимӣ ҳаст, водор сохти як гурӯҳи табибони мо даст ба ҳамин тибби қадими худ мо зананд ки як аввалинҳо шуда аз миёни онҳо доктор Муллозуҳур Тоҳирӣ ҳамин ассотсиатсияро ташкил кард ва имрӯз ин ҷамъияти доктор табиби Тоҳирӣ гӯем ҷаҳонӣ шудааст. на танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ мешинасанд, дар берун аз ҷумҳурӣ мешинасанд. мо баъд аз ин ки сафар доштем, саёҳат доштем ба вилояти навоии ҷумҳурии Ӯзбекистон, дар ҳамонҷо маърузаи
Doktor Tohir'i maruza karda budan bayni 300 نفر